Buhatin ko ang tanan ulan ko nga nakasabot sa mga tinago mo. Nasayo ko na ako'y mong pinili. Buhatin ko ang tanan na lang kanimo. Ulan ko nga nakasabot sa mga tinago mo. Hallelujah. Amen. Bulahan ta nga nakasabot sa tinago niyang mga pulong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, again, hallelujah. May I invite your attention to open your Bible. Amen. Amen. No. Praise God. Hallelujah. Gapong i-share sa Megson, Brother Joshua. Praise the Lord. Amen. And i-connect nato ni karon Megson sa ang actually this is already wala pa mahuman Megson ang mga panalangin Megson sa Ginoo may tungod sa bread and wine. No. So I thought Megson Wednesday mahuman na ta sa atong series, but this time, amen, I am going to have a part 3. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Mystery between Genesis chapter 13 and Genesis 15. Hallelujah. Amen. Yeah, itong subject mo yung bread and wine. Melchizedek's bread and wine. Amen. But this time, ang atong title, mawagya po ng title mo, the subject is Supping Time with Melchizedek. Supping time with Melchizedek's bread and wine. Praise the Lord. Hallelujah. And aside ka Megson, no, hallelujah, I would like to see Megson because dili sulagma nga although makita niyo sa Genesis chapter 14, wala nakita to Megson kung unsang adlaw unsa taknaa niabot si Melchizedek. But in the middle of the Bible, kabalo to Megson sa panahon sa gabion, hallelujah, praise the Lord, naghimo sa Megson of communion with the seed of Abraham. Amen. Sa tong panahon karon Megson in Revelation chapter 3, hallelujah, amen, behold, I stood in the door and knock. Amen. Ug siya, kinahanglan kung adunay magapatalingog kanako, itugot ko ang makig-uban sa pagkaon, I will sup with them. See? So, the mystery Megson sa panihapon, dili mo makita Megson dito sa Genesis, but in the middle of the Bible, in the book of Matthew, in the book of John, panahon sa kagabion. In the book of Revelation, sa panahon sa kagabion. And I believe, Megson, hallelujah, the patterns declare us that it was also in the evening time when Melchizedek have a communion together with Abraham at the evening time. Hallelujah. Praise the Lord. Ito niyo, Megson? Hallelujah. Because God works in pattern. Kabalutan niya na, Megson. No? Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen. So, I would like to invite your attention, Megson, to open your Bible. Ato nang ibasa, Megson, itong nilabay ng mga Domingo, Megson, ang Revelation, ang Genesis chapter 13, middle of the Bible, Genesis 14, mga diin, nakipag-communion, Genesis chapter 13, nag-declare ang Diyos Megson, may tungod sa kaliwatan ni Abraham sa unod, dust of the earth. And then Megson, Genesis chapter 15, amen, nakipag-deal ang Diyos Megson, may tungod kang Abraham, may tungod sa iyahang stars in the heaven. Amen, praise the Lord. But between his earthly journey and the glorification, kami ng glorification, Megson, hallelujah, mauna ang panahon, Megson, nga isulog na nimo imong bagong lawas. That is the glorification. Ano man? Because when your celestial and your terrestrial will join together, it will form a glorified body. Muna kita, Megson, nga glorification. So from earthly journey to glorification, na ay Genesis 14, na ang Diyos, Megson, naghimo communion. Amen. And Genesis, gusto na ko masabot ni Megson, that Genesis 13 and Genesis 15, hallelujah, gibutan nito Megson ang communion kung unsang mahitabo, right? Pero Megson, hallelujah, it was just a pattern tungkol kay gikan sa 16, 17, 18. Ug hangtod man, nauman Megson, hangtod nagiusap sa Dios
ang lawas ni Abraham ug ni Sarah. Can you see? Amen? Hallelujah, praise the Lord. That is part. Hallelujah. Sa revelation sa Dios, hallelujah, that when God gave, hallelujah, amen, a bread and wine, kabahin niya na may igsoon, hallelujah, at tumoy niya na ang kausaban sa imong lawas. And can you remember, my son, Abraham was not called Abraham. It was first called, his name was called Abram. Because part of the communion, God will change our name. Taliwala ninyo tanan, God will change our name. Amen. I will not call you church, I will call you bride. Hallelujah. Amen. And remember, makuha lang na ito ang pangalan sa Diyos, my son, when there is a unification. When there is marriage. That's why, your name right now is Mrs. Jesus Christ. Amen. And remember, kung nakainomdong my son, sa mga sermon my son, hallelujah, marriage and redemption, hallelujah, is revealed on the seventh seal. Pag mag-isgot tag my son, pag-abot sa Diyos, pag-abot sa mga silyo, redemption o kasal na. Hallelujah. Amen. And when the seal was open, redemption, hallelujah, and marriage is open. That's why when we see about Book of Ruth, nakita na ito may ng redemption. Nakita na ito ang marriage between Boaz and Ruth. In Esther, nakita na ito na may the marriage between Esther and Cyrus, and redemption of Ruth sa iyang mga katawhan. Hallelujah, praise the Lord. And I would like you to see, my son, this evening, my son, this morning, hallelujah, the redemption plan. Because the purpose of bread and wine, that is the blood and the flesh. Naghisgot na sa kamatayon ni Ginoong Kristo. And flesh and blood, hallelujah, gikinahanglan for redemption. Therefore, Genesis chapter 14 is about the redemption plan of God. Can you say amen? Hallelujah. Glory. Amen, amen. Hallelujah. Ibasa na ko kayo may igsoon, Book of Matthew, and then this great, amen, ang ato ang gitawag may igsoon nga, ang pinakaunang gigamit sa Dios may igsoon si Pablo, amen, ang mensahe, this gospel will be preached unto the Gentile. Praise the Lord. Specifically, gisgutan niya may igsoon ang Genesis chapter 14. Asa ni mo na makita may igsoon ang gisgutan niya ang Genesis 14? Hebrews chapter 7. Gibasa na ito itong Miyerkules. Hallelujah. That's why we can see now the characteristics, makita ito may igsoon ang pattern na kinsa maning makakita sa ni Abraham. Iyon para Branham, ang buhaton sa Dios kang Abraham, buhaton niya sa tanang binhi niya. Praise the Lord. That's why karon kabuntagon may igsoon, makita na ito ang pattern kung naa na ba si Melchizedek sa itong panahon o kita ba yun ang binhi ni Abraham. Because the same pattern kinahanglan may tabo, kinahanglan makita nimo in reality today. Not just a history, but reality to you. Because the seven seal revelation, kining pagpakita sa Dios, kining paghatag og bread and wine, is an individual affair with God. Praise the Lord. This is not a group. Ano may son? Let's read the Bible. Revelation chapter 3, verse 20 to 22. Very common nga Bible verse kanato because it talks about the Laodicean church age, but it talks about the condition also of the church. Amen. Hallelujah. Ipakita na ko sa inyo ang maigsoon this morning. Ano may igsoon? Let's read the Bible. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I, personal pronoun, I will come to him. Not to a group, not to a certain family, not to a specific church, but to him, individual. To him. Nakuha niyo may igsoon? To him, personal. And will sup with him. Ganun wala man maingon og lunch. Ganun wala man maingon og breakfast. And I will sup with him because this end time is, nagisgot ka namin the evening time. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. And sup with him and he with me. Communion. Muna yun ako magsod. Communion. This is communion. I will sup with him. And communion is an individual affair with God. Ang relasyon, because communion is a relationship. That's why relationship with God is a, amen, this is not a group. Okay na, kay dasig kay ako makaigsuunan, madasig po ko. Gipanalanginan ako makaigsuunan, gipanalanginan po ko. Napadaygan ako makaigsuunan, napadaygan po ko. No. This communion is an individual affair. I will sup with him. Wala sabi ko, I will sup with your group. I will sup with your family. I will sup with your church.
I will sup with him personal. Nakuha niyo Megson? Hallelujah. To him that overcometh. You remember Megson si Abraham? Amen? Na-overcome niya Megson ang gubat. Tama ba? That's why Megson, hallelujah. Dili sulagma nga kanila nagmalanugon ang Dios naghimo Megson og communion. To him that overcometh, I grant to sit with me in my throne, and as I also overcame, and I am sit down with my Father's throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Now God is speaking. That is communion. God is speaking. Hallelujah. Kinsa doon na igdilungog, kinahanglan magapatalingog. Sunsang isulti sa Espiritu. Hallelujah. Amen. Communion. Hallelujah. God, Abraham is talking to Melchizedek. Bread and wine. Hallelujah. May the Lord God add His blessing to His word. Let us pray. Ito na mga kapos, nagyasa ng mabutaang Ginoo, mga kabuntagon. Salamat, Lord, sa imuhang pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat, Lord, for your continuous communion with us, Father God. Because communion, Father God, is not only Sunday. Communion, Father God, is not only hearing the preaching of your word. Communion, Father God, is a relationship with you, Father God. Usa ka relasyon kini nga nakaila kami kanimo, Ginoong Dios, as we're going to pray to you, as we're going to kneel down to you, as we're going to speak to you, as we're going to beg to you, Father God, hallelujah. Tungod kay kini Ginoong Dios, aside kami that, Lord, ikaw ang Dios nga naa sa mong taliwala karon nga nagapamulong ka namo and revealing unto us, Father God, hallelujah, ang imong plano o imong programa as we are always preaching, Father God, that you're here, Father God, nakakaroon tungod kay you are revealing the names in the book and you're revealing your plans and programs, Father God. Ngayon, makita na mo nga nagalakaw kami o yun og sibo sa iyong programa. And we can see, our God, the picture, hallelujah, ngayon, asa na kami karon sa imong programa o guna-una. Hallelujah, because Lord, mo kini ang nagapaligon sa among mga pagtuo, Father God. And our faith is only can rest upon your word. Ang among pagtuo, Ginoong Dios, hallelujah, makahatagan lang ni kapahulayan diha gayud sa imong mga pulong. That's why this morning, Father God, speak to us once again. Hallelujah. Commune to us this morning. Hallelujah. As we're going to eat your bread and wine. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Kanong kabuntagon. Hallelujah. May you bless each and every one of us. Bless our hearts. Bless our soul, Father God. Amen. Hallelujah. Usa kami sa pagpanalangin. Ikaw, Ginoong Diyos, magalig-on ka namo sa samtang magapadayon kami. Hallelujah. I commit unto thee all the service. Hallelujah. O akong gihingin lang, Ginoong Diyos, ang tanang Espiritu karon to be under your control. In the Jesus name, in Jesus Christ's name, and Jesus Christ's name, I pray. Amen. Hallelujah. Makalingkod na? Praise the Lord. May buntag sa tanan? Praise the Lord. Hallelujah. Malipayon ba ang tanan sa panimalay sa Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Can we give a clap to the Lord, Megson? Amen. So, karong nga kabuntagon Megson, I would like to have a continuation, no? Melchizedek's the mystery between Genesis 13 and 15, and then atong subject Megson, supper time with Melchizedek's bread and wine. Amen. Praise the Lord. So nata karon sa part 3 Megson. I would like to invite your attention Megson to open your Bible once again in Genesis chapter 14. Hallelujah. I've been more on teaching karon Megson, no? So siguro teaching and preaching. Praise God. So hallelujah. I hope you're going to catch this kay dili so wala na ko dili nato ni sa Megson nga undangan nagapadayon ta, no? I believe Megson, it is the Spirit that leads me. Ang Espiritu sa Dios Megson na nagagiya kana ko Megson na kinahanglan pa ni sa uting kayon. Hallelujah, because napay mga butang nga gusto ipakita sa Ginoo nining mga butanga. No, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Ingon ni Megson in Genesis chapter 14 verse 17, ingon ni Megson, and the king of Sodom went to meet him after his return from the slaughter of the Amen. Mao ni Megson gisgutan Megson katong nibalik na si Abraham sa dihang iyang gilukat Megson, no? Iyang giredeem ang iyang igsoon nga si Lot because Lot was captive. Amen. Naulipon siya. O nga dunay quote Megson nga gisgutan nato Megson nga amen, hallelujah. Amen nga si Abraham nag-display Megson. Amen sa iyang brotherly love. Tama ba Megson? His brotherly kindness.
And then after he's displaying his brotherly kindness, atong nakita nga sa diyang iyang gipakita maigsoon ang iyang pagkamaayo sa iyang igsoon. Hallelujah. The capstone which is Melchizedek. Amen. Ako niyo maigsoon? The capstone which is Melchizedek, which is Christ himself. Amen. Nagpakita kaniya. Because after brotherly kindness maigsoon sa stature of the perfect man, hallelujah, capstone will come. Nakuha niyo maigsoon? So, mo ni maigsoon, di ta pwede mangandoy maigsoon nga naabri na kanat ang mga silyo, then we cannot project brotherly kindness. Because brotherly kindness, the divine love, all Melchizedek are Christ, or the baptism of the Holy Ghost. Di ta makaangkon ini, gani kung wa ta magapakita maigsoon sa pagkamaayo sa igsoon. Hallelujah, nakuha niyo maigsoon. Amen. So this is a kind of pattern maigsoon na kinahanglan nato makita sa Biblia, because God is working in parable, in patterns, in symbols, and in forms, and in story in the Bible. Hallelujah. Then yung sa maigsoon, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. So after maigsoon nga nakikipaggubat siya, after he conquer maigsoon ang 5 ka mga hari, nga nagulipon kang Lot, praise the Lord. Amen. Nakig-communion maigsoon, Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And then maigsoon, wala lang maigsoon gipakita kung unsa ang gidala ni Melchizedek. It was also declared in the Bible that this Melchizedek was the priest of the Most High God. Siya ang labong saserdote sa Diyos. Amen. Kaya maybe maigsoon, daghang mga Diyos, sa kalibutan daghang mga Diyos. Pag nagpaila-ila maigsoon nga Diyos sila. But this time maigsoon, this is God of all gods. This is Lord of all lords. King of all king. Hallelujah. Amen. Very specific ang scripture. Kung kinsa ning napakita kang Abraham. Hallelujah. And bless him, and said, blessed be Abram, the Most High God, possessor of heaven and earth, and bless the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and gave him tithes of all. Hallelujah. Praise the Lord. Gihatag niya maigsoon ang kapulo niya maigsoon. So, muna nakita nato maigsoon to ni Agi. Hallelujah. Specific nga kining sa Genesis 17:14, specific gid maigsoon nga gigamit po maigsoon ni Paul. Hallelujah. Praise the Lord. O kung can you remember maigsoon, if you're going to read Hebrews chapter 7, verse 1 to 5, hallelujah. Amen. Dito na to makita maigsoon ang foundation, hallelujah, about tithe giving. Amen. Hallelujah. So, I would like you to see maigsoon nga naman nga dili ni maigsoon, this is not just a reading of the scripture and then knowing that Abraham is paying tithe. No. It is more than. Kaya naman, because paying tithe is a revelation. Mo na usa naman maigsoon, hallelujah. But praise be to God, hallelujah. Amen. There are many, naghatag silang tithe. But there are many also na maglisod maigsoon paghatag silang kapulo. Because giving tithe is a revelation. Amen. Because if this is not revealed to you, lisod ni bugat ni ngabuyan si mong kamot. But this time, I would like you to see the scripture. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And there are many tithe giver here. I would like you to be blessed. Hallelujah sa inyong ginahimo. Because it is not me blessing you, but it is Christ. Amen. Nakuha niyo Megson, tanawa Megson. Hallelujah. Catch this. Tanawa niyo Megson. This one was blessing Abraham. Tama ba? Kining naakaroon nga may nagpakita ni Abraham, mauni nga Melchizedek, mauni nga Dios nga nagpanalangin kang Abraham. Tama ba? Amen. Blessing Abraham, the one whom the promise are given. Sa si Abraham, ngadto kaniya gihatag ang mga saad. Kinsa ni nagpanalangin kang Abraham? Mismo Megson ang Dios nga diin ang tanang saad sa Dios gihatag ngadto kaniya. Kinsa ni si Abraham ang gitagaan sa tanang saad? Hallelujah. Was blessing the one who had the unconditional covenant. Si Melchizedek Megson ang nagpanalangin ni Abraham nga diin adunay unconditional covenant. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Munang mabasa niyo Megson in si Paul specific kayo in Hebrews chapter 7 verse 7. Sige, read the Bible. Hallelujah. Amen. I would like to teach on this Megson. I will not like to dili na ko kinalan mo duel ani Megson, but I want you to understand Megson these things. Hallelujah. Amen. To be more blessed by God. Tanaw niyo Megson. Chapter 7 verse 7. Hebrews. Hallelujah.
Sa categorize maigsoon sa size. But he whose descent is not just counted from them received tithes of Abraham, and bless him that had the promise. Kita na mo na yun niya. Amen? Si Melchizedek, nagpanalangin kang Abraham, nga diin ang saad sa Dios gata kang Abraham. Tama? And then yun sa maigsoon. And without all contradiction, the less is blessed of the better. Yun sa maigsoon. Maoy usat ka butang nga dili malalis, nga ang ubos ug kahimtang nagapanalanginan sa labaw ug kahimtang. Dili pwede na kita ipamanalangin sa Dios. Ang Dios ang magpanalangin ka na to. Kaya kita ang ubos ug kahimtang ug siya ang labaw ug kahimtang. Hallelujah, praise the Lord, amen. And look at this Bible, maigsoon, because this is from Genesis, this is from Hebrews chapter 7, verse 2, verse 4, verse 6, and verse 7. Gihisgutan na sa prophet, gihisgutan na ni Paul, maigsoon. And gi-emphasize niya ni, because Hebrews chapter 7 is Genesis chapter 14. Ang paghinagbo ni Melchizedek nga ang Abraham, o ang nakita ni Paul, nganong ingani ang gihimo ni Abraham sa nakita niya si Melchizedek. Hallelujah! Praise the Lord! This time, Megson, nga naman, nanong gihatag niya ang kapulo, Megson, and Abraham, by giving tithes, acknowledge that the one I'm giving, amen? Bantayin ninyo, Megson. Remember this, Megson. Bantayin ninyo niya. I would like to emphasize this, Megson. Remember, tithes is not just a thing you give, you know. Abraham was acknowledging that this one who is blessing me, who I'm meeting here, is the one that the Creator. Nakarecognize si Abraham na kining nagpanalangin ka nako o kining gihatagan nako, mo kini ang nagpanalangin ka nako o tag-iya sa tanang mga butang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Nato mong nakita diri Megson. Diri sa Megson sa scripture nga gingon ako kaniya Megson nga ang Dios nagpadayag ngadto kang Abraham, not only Megson nga naghatag og bread and wine, but specific ang scripture nga he is the high priest of the Most High God. Specific yun nga dili ni lain nga Dios, dili ni Dios kalibutan. Specific ni nga ang Dios gid nga nahimamat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Can you remember Megson gisgutan Megson ni Brother Joshua ganiha? Amen. Nga kinahanglan, hallelujah, nagpakita ang Dios Megson the day of his resurrection, before his resurrection, niadto sa Megson sa paradise. Amen, praise God, hallelujah. Amen, and then in paradise, nakitaan sa Megson ni Abraham o ni Sarah. And then Abraham and Sarah recognize, isa, mauni ang atong nakomyon. Mauni ang nag-change sa itong lawas. Mauni ang nag-usap sa itong pangalan. Mauni nag-reveal kung kinsa ang bata nga itong ang kunon. See? Hallelujah. But this time, nga naman Megson, wag mo tingala. Nga naman nga kinahanglan Megson from paradise, ibalin pa sa Diyos Megson nga to sa 6th dimension. Because during the time, sa wala pa may abot si Ginoong Kristo Megson nga nagpauli siyang dugo, nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, all ang tanan nila Megson nga sala is just covered temporarily. Gitabunan lamang og temporaryo kay, amen, ang dugo sa salampati, ang dugo sa karnero, ang dugo sa baka, dili makapawala sa sala. Those things are just a covering. Those things are just a shadow of the reality because ang halad na salampati, ang halad na karnero, ang halad na baka speaks about the coming of our Lord Jesus Christ and His death on Calvary. Sa diyan, may abot na Megson, hallelujah, praise the Lord, ang tinuod ni communion, because communion means restoration, communion means redemption. That's why Megson, hallelujah, from dust, gilubog sila, nangamatay sila, but when the true nga halad, gipaulat sa krus sa Kalbaryo, amen, hallelujah, praise the Lord, you can now transform from dust to the stars, from paradise to 6th dimension. Because communion is to transform the people of God from dust to the stars, from earthly journey to their glorification. Amen. Hallelujah. Pantong na
maigsoon, wala sila katabok din sa maigsoon. Kaya nga naman, dili nila madawat maigsoon nilang glorification unless and until munaog si Kristo o siya mismo ang mahimong bread and wine. Amen. Tungkol kay ang dugo will brought restoration and redemption. Because the purpose of redemption is from that to the star. Kabalo mo na yung maigsoon? Sa Old Testament, wala may diretso maigsoon sa Christ dimension. They're still in paradise. Kaya naman, ang ilang mga sala, covered only. Pero sa nabot maigsoon, ang dugo sa Diyos, dili covered. Paid in full. Yun ang pumunta sa Diyos. It was, huwag na itong gilabay mo na ito sa maigsoon na tinda, na gilabay sa Clorox. And, dili lang na maigsoon. When we talk about redemption, we talk about the blood of Jesus Christ, you are justified. Ang word na justified, maigsoon, lahi na. Kaya mingon ta maigsoon, ang imong dugo, ang imong sala, gitabunan. But when we think about justification, wala doon kayo nahimo nga sala. You have not done it in the first place. Because that is the purpose of the blood, to justify us. Meaning, wag yung makita nga sala. Hallelujah. Praise the Lord. Because ang giskutan sa description, full restoration. Can you remember, Megson, nanong dust to the star? To begin with, Megson, hallelujah, praise God. Nanong mingon man, kung gikan ka man sa abog, mubalik ka sa abog. Kung mamatay ang tao, gikan ka man sa abog, mubalik ka sa abog. Katong wala mga lagad. Pero Megson, before ka naabot sa abog, naa ka ng daan sa una-una sa Diyos. Your representation is already eternal in the heaven. Nagka-hospital amnesia ka lang. Niabot ka aning kalibutan na, waka kabalo. But here comes Melchizedek now. Giving you bread and wine. Giving you the message of the hour. Kaya nga naman, kasi purpose ng mensahe is to reveal Himself. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Napa mo diya? This one coming. Hallelujah. Everybody had their own. Amen. This one was coming as the sovereign God of the whole universe, the Most High God, the possessor of heaven and earth. Mao ni ang communion maigsoon ni Abraham. Potong gihatag niya maigsoon kay kabalo siya. Hallelujah. Giving is not only ordinary nga paghatag. Ang imong paghatag is imong pag-ila na ang Dios mo'y tag-iya sa tanang mga butang. Na siya ang nagpanalangin kanimo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And you can see, Megson, Abraham is not an ungrateful man. Mapasalamaton sa nga klase nga tao. Because when he met Melchizedek, Megson, hallelujah, nakaila siya, Megson, o kinsa ang nagpanalangin kaniya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And 21, yung Megson, and King of Sodom, I would like you to, gusto na ko ibalik kanyo Megson, no, nga, kini nga eksena, hallelujah, praise the Lord, gikan siya sa, balik lang ako, gikan siya sa pagkikaway, yung i-restore sila. Tama? And then Megson, praise the Lord, nakita niya Megson si Abraham, giving bread and wine. Hallelujah. And this time Megson, before pa di ay Megson nga, nakikita Megson kaniya ang mga hari sa kalibutan, ang hari sa Sodoma. Amen? This is type Megson sa kaaway. Type sa yawa that can offer you everything. Naapay na hitabo. Nauna nakikita si Abraham kang Melchizedek before pa siya Megson nakigistorya ngadto sa mga kaaway o sa mga hari sa kalibutan. Amen. And then sa Megson, the king of Sodom said unto Abraham, give me the person and take the goods of thyself. Praise the Lord. All those, and Abraham said to the king of Sodom, balik ko lang ako ni Megson, I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth. So, between ini Megson, nagtuko nga nagihimo ang Diyos. Nato kang Abraham. Nganong ingana na lang sa Megson, kaisog, o ka-firm Megson sa iyang pagtuo, nga bisan gi-operan sa Megson sa kalibutan, dili gid sa musugot. Ano man? Tungod kay naagi giusap ang Dios ngadto kang Abraham. Kasi nga Brother Branham, when you meet Jesus, you can never be the same again. Ang tinuod nga nakaila sa Dios, dili na ka pwede pa nga mahimong pareha lang gyapon sa una. There will be a true change. Amen.
Amen. True change ang isgutan na. Dili sama sa bitin nga magluno. Mugawas ang luno, bitin lang yapon. What I am talking about, the ugly caterpillar, metamorphosis, na irreversible na ang kausaban. Pagmusaka na sa megson sa kahoy, and then you're going to start to, magsugod na sa megson ng kahon ng dahon, and then megson ang iyang laway, megson iputos na siya kagulingon, ay kukun. Pag tanaw niya megson ka ng metamorphosis, megson nga may tabo. Hallelujah, di niyo makita ng ulod sa sulod. Ay mo makita ang katong putos lang. That's why sometimes megson, hallelujah, dili makabantay megson ang imong papa, imong mama, imong silingan, imong kauban sa simbahan, o imong kauban megson, hallelujah, sa balay, sa trabahoan. Praise the Lord. That deep inside of you, that God is changing you from glory unto glory unto glory. O kining change megson nga metamorphosis, hallelujah, is irreversible. Walay alibangbang mo balik pagkaulod. Pero nagagulod nga mahimong alibangbang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. And that is how God changed Abraham. Amen. When Melchizedek met Abraham, mo ni Megson, ito nakita din ni Megson, no? Hallelujah. The Most High God. Melchizedek revealed himself to Abraham. He said, I am the Most High God. I am the possessor. Amen. Hallelujah. Buto na kutana sa Megson, urabag, atong si Joshua ganiya, pero na, yung i-dramatize. I-dramatize na ako Megson, no? Kita niya Megson ang, ito na yung i-dramatize. Nakita niya Megson ang mga hari. O ningon niya si Abraham siguro, unsa man niyo ika-offer? Operan ko ninyo og salapi? Operan ko ninyo og yuta? Operan ko ninyo og bisag unsa? Nga ang akong nahimamat, tag-iya man sa tanan ng mga butang? Amen? Unsa inyo ika-offer ka nako? Kining lawas nga madunot ra nga naila-ila nako ang lawas nga ang tag-iya sa lawas nga dili madunot. Nakuha niyo Megson? Hallelujah! Amen! Inyo kong operan Megson nga ang ako ang kinabuhi mamutog million years pero mamatay lang yapon nga nahimamat naman ako ang tag-iya sa kinabuhi nga walay katapusan. Meaning Megson, walay ma-offer ang kalabutan nga katumbas sa gihatag sa Dios ka Abraham. That's why he can stand firm. I already lift my hands unto him. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. And that would be the character of every seed of Abraham. Imo na yung Megson, panumpaan Megson nga, hallelujah, nahimamat na nako. Mas may atas kalibutan. Balay? Matunas man ng balaya? Kayang lawasa? It's just a pest house. Hallelujah, praise the Lord. Kwarta sa kalibutan, mawala. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. That's why we as a Christian, ano Megson, kita, isip mga tinuod ng mga Kristohano. Hallelujah, praise God. Dili na to Megson, kita sa mga ginikanan. Dili na to Megson, ingnon na nato atong mga anak dong pag-ampo dong. Sa ingnon na to mga anak dong pagtuo dong nga luwason ka sa Ginoo. Okay man na. But more than teaching them that God can heal, that God can answer prayer, that God can save, show them that God can save. Ayaw lang sulti nga ang Diyos muluwas. Ayaw lang sulti mga pag-ampo dong. Ipakita kung saan pag-ampo. Isulti ni mo dong ang Diyos makaluwas, makapasaylo sa sala. Ipakita na ipasaylo na kasi mong sala. Because more than teaching, mas labaw pa Megson that you are showing to your sons and daughters. Nakuha niyo Megson? Because I want you to see Megson kung unsang ipakita Megson ni Abraham. Hallelujah! Walang niya gisulti Megson ang iyang Megson, ang iyang adoration Megson nga tukang Melchizedek. This is all about performing. Hallelujah. Amen. Sa nang miabot Megson, hallelujah. Praise the Lord. Si Melchizedek unya adunay. Amen. Pagsulay Megson nga miabot kaniya, gioperan sa kalibutan. Nakita nimo Megson iyang action. That is word in action. Pulong. Hallelujah. Nga nagaliho. Hallelujah. Amen. Kaya naman ito sa pag-ampo dong. Kabalo ba ka dong ang Diyos makaluwas? Kabalo ba ka dong mon? More than teaching them, show them. Sobra pa nga mayon nga pag-ampo dong. Pakita ko kung saan pag-ampo. Kaya sa'yo, mas dali man nga pag-ampo dong niya. Ikaw ganit, ikaw ampo.
Di makita sa mong anak maigsoon nga, ang Dios maayo dong niya, ikaw di ka pakapakita nga ang Dios maayo. Amen. Nga ang Dios dong manghihatagon niya, ikaw dalo. Hey, church! Praise the Lord. Amen. More than teaching, show them. Praise the Lord. Amen, amen. Can we say amen to that? Amen. Thank you, Lord. Mo to make so no, are you offering me? Saan may kahatag din mo sa kuha? Amen. Sodoma? Sabi nga tagka ko, million years of age? Hallelujah, amen. Tinood lang may so no, kung kita may so ng Bible, walay katanyag ang kaaway ngadto sa mga butang nga gikatanyag na nga gisaad nga to kang Abraham. O kini nga saad may son, ako na ning gisulti kaninyo, dili ni mahitungod may son sa Adam covenant nga do this and I will do this. Nakinamdom na ninyo mo, do this. Do that and I will do that. Amen, Abraham's covenant. Di ba? Mato yung covenant may son. Kang Noah, buhaton ni mo ni Noah, buhaton ko na ko ni. Pero pagabot kang Abraham, walay kondisyon. Unconditional covenant. Praise the Lord. And that is the covenant nga naa sa bride. Because we are a faith seed of Abraham. Through Christ. Amen. Muna yun si Pablo, ang pagkahudiyo, dili pinaagi taas ang ilong, dili pinaagi maigsoon sa mga pamanit, kundili ang imong pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. Hallelujah. Muna yun sa maigsoon, that I will not take from thread even to a shoelace. That I will not take anything. That's 9. So they say, I have made Abraham rich. Di ko mo dawat bisag unsa kanimo, ingon pa lang ka nga ikaw ang nakapadato kanako. Hallelujah, praise the Lord. And remember, maigsoon, kung ang kalibutan maigsoon may mugunit kanimo, you're going to tend to compromise. Kaya naman, kalibutan man ang nagunit. Hallelujah. Praise the Lord. Now, ambak ta maigsoon sa, this is in the book of Genesis. Now, katong nilabay nga Domingo, gisgutan na ito maigsoon ang John chapter 6. Hallelujah, amen. Nga ang Diyos mismo, minawsa sa, I am the bread that came down from heaven. Tama ba? Amen. Asa siya napakita ito? Una kang Abraham, nag-bread and wine. Physical Abraham. Sa book of John, dito sa physical seed of Abraham. Sa, I am the bread that came down from heaven. Tama ba? Amen. Praise the Lord. And then, gi-connect nga maigsoon, hallelujah, nga sila nga mo inom sa iyang dugo o mukaon sa iyang unod. Amen. Amen. They are part of the resurrection at the last day. See? So nakita niyo maigsoon, ang bread and wine, ang tumuin ni resurrection and glorification. Praise the Lord, because we are talking about from dust to the star. Amen. Pero atong isgutan kining between. Hallelujah. Praise the Lord. Muna yun ako kanina maigsoon, Revelation 20 to 22 is a communion also. No, yun sa dream maigsoon, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door. Muna sa sulod sa pito kakapanahunan, imo makita diya maigsoon, ang sang Dios nagsaad kanunay, I will come sa Episo, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Ako maabot. Pero pag abot sa Lucia, wala na. Naanak ko. Nagapanuktok. Nagapanuktok siya. Pero yung napapatan sa Diyos. But now, He is knocking at the door, but He is rejected. Gisalikway siya. He is the rejected king. Amen. Praise the Lord. Pero may exon, dili siya rejected sa bride. Just like David. Sama ni David, rejected sa may exon. Tama? Itong panahon na. Pero ang three gentle warrior, dito siya naghari may exon sa kasing-kasing sa mga inting. Ngayon siya nga, the king's desire is the Lord's command. Hallelujah. Praise the Lord. Rejected siya karon may exon, pero ang tingwa sa hari, mao may exon, ang atong gusto nga buhaton. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ngayon sa Megson. And open the door. Nag-isot Megson pag-abre. Manay nga ni Megson yung Brother Joshua, God is a gentleman. Amen. Pero pag-abot sa kaaway Megson, dili na sa gentle. Amen. Kita matay si Brother Branham, ikuha niya, gihablot niya Megson ang susi idris kilid. Kuha. Niya gibutang sa kilid. Sa tapos na. Hallelujah. Amen. I finished all the requirements.
Tama to Mengson. Bisan sa Ginoong Kristo Mengson, kaya ang requirement sa sala Mengson, kamatayon man. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then gikuha niya Mengson, and the gate of hell cannot prevail. Ano to Mengson? Kaya naman nakuha na niya Mengson ang susi nini. Praise the Lord. Amen. Muna Mengson, without walay kamatayon sa tong kagulingon nga unod. Walay kamatayon Mengson sa tong daan nga pagkatao. There is no glorification. Kaya nga naman, wala makatabok Mengson, sila Sarah, sila Daniel, hallelujah, sila Ezekiel Mengson, and all the Old Testament saints, dito sa glorification Mengson, nga natabok nila, wala nila makuha Mengson ng ilang celestial body, unless and until, kinahanglan maabot ang tama ang halad, communion. Para makatabok sila Mengson sa 6th dimension. From paradise to 6th dimension. From dust to the earth, to the stars in heaven. Kaya nga naman, mga naging na ko Mengson, bread and wine is talking about redemption. Muna nga ng Biblia, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung wala pa lang paula ang Diyos, Mengson, siyang dugo, Mengson, why makabalik nato sa Diyos? But praise be to God! Kaya ingon ng Diyos, Mengson, walay laing mo balik dito! Gawas kung nanaog, gikan dito! What is he talking? Unsa yung ginisgutan? Predestination plan. Kinsa tong naasa yung una-una, mabalik diya kaniya. Hallelujah, praise the Lord. That's why nakita na niya, Mengson, niya makasala ka. Pero wala pa nakasala, Mengson, ang taos kalibutan na anay bayad sa sala. Because God, all this time, is talking about the whole redemption plan. That's why, Mengson, sa pinakaunang sala nga nitabong Mengson sa Garden sa Eden, naghiskot na siya, Mengson, nagpunggot na ang Diyos og mananap. Gipatulo na ang dugo. Kaya nga naman, speaks about redemption plan. Nganong gidawat, Mengson, ang halad ni Abel o ang Cain wala? Because, hallelujah, si Abel, ano na access sa redemption plan of God. Praise the Lord. Nga naman Mengson, nga dili mamataro ang Israel, tunglo ang maputa Israel, hangtod Mengson, nga dili nila madawat Mengson, hallelujah, musunod ang high priest o magdalaog, halad. Because it talks about the redemption plan. The red heifer, redemption plan. Praise the Lord. Amen. Book of Ruth, redemption plan. Book of Esther, redemption plan. Ezra, Nehemiah, Judges, Ruth, redemption plan. Ezra and Nehemiah is one book that is 7 church ages. Hallelujah. Amen. And then, hallelujah, Nehemiah, Ezra, Nehemiah. Amen. Then, Esther, bride age. And then Job, resurrection. Mga patterns sa scripture, Mengson, dili na to pwede Mengson, nga mawala Mengson. Because God is talking about death, burial, and resurrection. Das means death, burial, and then Mengson, taliwala. Muna Mengson nga, before Mengson, adunay glorification, adunay kinahanglan mamatay. Magsugod og new birth. Amen, hallelujah, praise the Lord. Ang culmination Mengson sa rapture, o sa magsugod. Muna yung rapture na din. Ang rapture is a long process na. Ang umana, una-una og rapture, katong iyang tumoy lang, katong mausap ang lawas Mengson, yung mawala lang kalit. Muna yung interpretation sa rapture. But in the scripture, as the prophet said, ang culmination, nagsugod ang rapture sa imong new birth. Pag matawa ka pag-usap, God will call you. Will summon you into heavenly places in Christ Jesus. It will be, masama ka ni John that you're going to be called to come up higher, John. Amen. Nigawa sa church ages, Mengson, sa Revelation chapter 4, gitawag si John. Na-statement ng prophet, nibalik lang si John Mengson sa Revelation chapter 19. Tama ba? Amen. Kaya all those things, gipakita sa dimension from Revelation chapter 4 hangtod sa 19. Unsa ng 19? Marriage supper of the Lamb. Pero before ang marriage supper, amen, una pa ang I will sup with him. Dili ka makapil sa marriage supper kung dili ka karon pa lang, giabrihan siya, nanuktok siya, o imo siyang ipadayon. This is between Revelation chapter 3 verse 20 to Revelation chapter 19 verse 9. Nakuha niyo, Mengson? From new birth to glorification. Kinanglan pa dayon nun sa nimo siya. Dili pwede, Mengson, nga mangandoy ka na. Karon mantag apil ko sa rapture. Ang unang panihapon imo sang apilan para maka-apil ka sa isa pa ka panihapon. Wedding supper gyapon, diba? Of the Lamb. Pero dili yun sa I will sup with him, katong mo abri ka nako. So dili pwede mangandoy Mengson nga mo apil na ka sa wedding supper. Ya karon Mengson sirado nimo siya. Rejected sa imong kinabuhi. Kanang tuo ko Mengson, katong moabri kanya karon o nakigimamat ka kanya, kung nakipag-commune ka na kanya karon,
Hallelujah, praise the Lord. Spiritually, you will commune with Him. Revelation chapter 19, verse 9. Spiritually, may igsoon, hallelujah, kawanangan. Not just spiritually, may igsoon, physical. Nga pagka-communion ka. Kaya naman, kinahanglan tumanon sa Dios, katong giingon niya sa Mateo. Sukad karon di ko ninyo makita nga mag-inom pa niining maong bino. Kay ni adto unyang adlaw. He is speaking about future. The marriage supper of the Lamb. Pero before lagi may igsoon ang marriage supper of the Lamb, naasay supper with Him diri. Naasay communion. Mo na may igsoon ang kanay may igsoon man ang mag-reject sa mensahe karon. Sa tinuod lang may igsoon walay communion nga nahitabo. If there is no communion nga mahitabo, there is no glorification. Magsugod lang gid ka sa das maigsoon. Matuman gid kanimo maigsoon nga sa abog ka man gikan, sa abog ka kapud mobalik. When the preacher maigsoon kunay mamatay mayon sa abog ka man gikan, sa abog ka mobalik, he is just talking about this earthly body. But he is not talking about that eternal one, that soul. Pamiyon kaya ang pastor, ikan ka man sa abog, mobalik ka sa abog, wala gisgutan ang kalag niya na. Ang isgutan na kining lawasa. But there is a predestinated soul. Before the foundation of the world. Wala may igsoon, mamatay man ang usa ka Kristohanon. Iuli ka magikan ka man sa abog, mobalik ka sa abog. Pero ang tumuya na may igsoon, if this earthly tabernacle be dissolved, there is one waiting eternal in the heaven. See? Kaya naman, that is the revelation na ang Diyos sa kitang-communion sa mga karon. Because between the earthly journey and glorification, God is revealing unto us all the mystery. The mystery of who you are, the mystery of your body, the mystery of body change, the mystery of baptism of the Holy Ghost. Tanang tinago na igsoon, hallelujah, because communion is God is speaking to us. God is communicating to us. Kung ang Diyos ganit nagapamulong ka na to, meaning ang Diyos is giving us all things, showing all things to come. What is things? Those are mystery truths in the Bible. Munang dili tingala karon sa denomination pa ko doon ko sabot ani ba? Sa denomination pa ko dili ko sa mensahe na kasabot ani unsa ning bautismo, unsa ning pagka-Dios, unsa ning theophany, unsa ning daghan pa kan Dios naman. Resulta na sa iyang pagkipag-communion sa imo ha. Kaya nagpasabot karon maigsoon ka part ka sa iyang glorification. Kaya kung di ka kabahin sa glorification, walay communication. 13 ka lang yung taman. And remember, 13 is number of man. Revelation 13. Amen. Pasalamat sa Ginoo kay gipatabok kita. Amen. Praise the Lord. Amen. Ay mo katingala maigsoon that God is changing our name. Because God, when Melchizedek met Melchizedek from Abraham to Abraham. Ano man? Abraham. God is giving the portion of His name. Elohim. Hallelujah. Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. Amen, amen. Ang Diyos Megson, sa nanay mamat ni Megson si Melchizedek, si Abraham. Hallelujah. Kung sige padayag Megson ni Abraham na pero igulang naman mi. Kabala ka. Kaya na ko. Giusab sa Diyos Megson. Amen. Ang giusab sa Diyos Megson, dili lang gibalik sila pagkabatanon, dili ay. Kanya aging pagkabatanon si Sarah o si Abraham, agyapon siya mabuntis. Kabulo mo kung sa giusab, tanan, gikan sa sulod, hantod sa gawas. Because that is how God will change us. And changes comes from within. Nagsugod sa sulod, then ma-display sa gawas. Praise the Lord. Amen. Ngayon sa Megson, to him that overcometh, to sit with him in my throne. Tara Megson, to him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne. Now, he is talking about glorification. Wala makato sa trono, gawas kung di ka may maya. Hallelujah. Kaya ganing Revelation chapter 3 verse 20, this is communion gapon. If you understand the scripture, this is communion. Hallelujah. Praise God. And so, I will grant to sit in my throne, even as I also overcame, and sat down with my Father in His throne. He that an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Hallelujah. Amen. Munang adunay kanta may igsoon nga, Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people
Come and dine. This is, kanang nga kanta may igsoon na kay tabo na ron. God is feeding us, ingon ba naman, God is feeding us upon the unfailable Word of God. Kamalo, usap ng end time message. This end time message, this message is unveiling Christ. O kung ma-unveil ka si Kristo, ma-unveil ang iyang plano. Diha kanimo kay nga naman, ikaw si Kristo sa sinugdan. Usarat! Hallelujah! He invites the chosen people. Come and dine. What yun? Ang sakit niya ni Megson. Communion. Come and dine. Hallelujah. Oh. Kini nga mensahe Megson is the revelation of Jesus Christ, unveiling the one who has come to us in this hour. Kini mensahe sa itong panahon. Mo na napakita Megson kung kinsa ning nagpadayag sa itong panahon karon. Hallelujah. Praise the Lord. Mo nang gingon Megson sa 1 Thessalonians chapter 4, ana Megson. I am talking about, di ba? Melchizedek, nakikita Megson, that is coming of the Lord. Amen. Nakuha ba niyo Megson? Melchizedek is seven seal. That is God coming to Abraham. Karon Megson, this is God coming to the seed of Abraham. Faith seed. Seven seal. The same Abraham nga napakita sa physical nga Abraham, the same nga Dios nga napakita karon sa spiritual seed of Abraham. That's why Megson, tanaw niyo Megson. Perminti na ito ginagamit nga Bible verse. 1 Thessalonians chapter 4. The Lord Himself shall descend from heaven. Munaog yung sa mismo. Kakisa man ni sa tanan ba? This is only for the predestinated seed. Hallelujah. Amen. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice, and the trump. Tama ba? What is shout? Ingon sa ingon sa propeta Megson. What is shout? That is a message to gather us. Usa ka mensahe Megson nga tapukon ta. Kay naay pagkaon nga gihatag para nato. Kini nga mensahe. What is a voice? This is now the voice of resurrection. Usa kini ka mensahe nga nagdala Megson og pagkabanhaw. And what is trump? Body change. Nakita niyo Megson ang purpose niya? From dust to the star. Minaog siya. Aron ni paila kanimo kay kini nga shout kini mensahe Megson magpaila kung kinsa ka nga kinahanglan mamatay ka niinlawasa kinahanglan tanggal ang imong tanggalon ang imong karnalidad. And then kung matanggal imong karnalidad Megson, now the voice of God will be the voice nga nana sa imuha. You are now becoming the voice of resurrection. And then at the last trump, mo na ng star, from dust to the star. Glorification, body change. Nakita ninyo? Ang pagnaog niya, maugya po ng pagnaog ni Melchizedek. Niabot to siya to gather us up ng message. Unsa ka mensahe? Bread and wine. Unsa klase nga bread and wine ni? Magdala og resurrection. Og di lang resurrection, magdala pa gyud og glorification. The Lord Himself will descend from heaven with a shout, voice, and trump. Praise the Lord. What is Revelation 10:7, 10:1? Minaog sa mismo. Dala niya Megson ang 7-course meal. The 7-seal revelation of the Word. Hallelujah! Amen! Melchizedek is here once again. Revelation 10:7, Melchizedek. Hallelujah! Nagpakita. Hallelujah nga ang Diyos. Ano na katakos sa paglitok sa pulong once again. Hallelujah! The power of the spoken word. Let there be squirrel. Little fish, I will give back your life. Si Melchizedek to. Ang dalawa ang unod, katong espiritu ni Kod sa unod. Hallelujah! Ginapakita ka na to Megson. Hallelujah! Nga kung sa'yang buhaton. Daso Megson sa si Abraham. Nahimamat na si Melchizedek. Iusap ang ilang lapas. Iusap ang ilang ngalan Megson. And Abraham can now speak into existence. Genesis chapter 21. Katupat yun ang tanya Megson sa Isaac. Kaya pagtuhin sa, God will provide. Yung na-propeta sa Diyos, tinuod yun, yung wala agi karniro nga maabot nito. Apan sa nang siya, God will provide. Katong pulong nag-iingon Megson ni Abraham nga God will provide. Mautoy nagbutang Megson ug manap dito. Hallelujah! Ay mo
tingala may igsoon nga nung naisaad sa temple. Because Melchizedek kasir. Saad lang niya. Oh, hallelujah. Glory, glory. Oh, hallelujah. Verse 9, for the Lord shall descend from heaven with a shout. Nagadiring may igsoon voice, the voice of archangel, resurrection, and the trump. Ang trump may igsoon, nagpasawat ani, I will change your body. Usbod na ako inyong mga lawas. Praise the Lord. Ako na nag-isgutan kaniha may igsoon, katong duha ka panihapon. Ako na tanawon may igsoon kani. Two supping time in the book of Revelation. Mutay ko na ko kaniya, i-discuss na ko balik. Walay makaabot may igsoon sa, asa na? Ato basahon daw may igsoon una ang Revelation chapter 19 verse 9. Para makita ninyo may igsoon ang sequence of time. Napa mo diha? I will make it short may igsoon, no? Gamay na lang po niya kung basahon may igsoon, and then siguro mga unsay oras diha, alas 11. Ay. Oh, mga alas 2 mahuman ako. Praise the Lord. Dili. Mga kuan lang bitaw, mga 20 minutes na lang mahuman ako and 1 hour. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Napa mo diha? Amen. Tanan ni Megson. He said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. That is Revelation chapter 19, verse 9. Layo kayo. 19. Pero pag abot mo may igsoon sa Revelation chapter 3, ganiha, itong ibasa, kanila nga doon nagdulungog, kinala mga patulinghog. Tama ba? No? Ako karon nagapanuktok sa mga pultahan, o kanila nga maabri kanako, ako makigkaon kanila. And specific kayo nga sap bidin. Kaya dili ni dinner, dili ni breakfast, dili ni lunch. Amen. So, kini may igsoon dili ni lahi nga panahon. Kaya nga naman, ang evening time, nagsugod na sa pagpanuktok sa Dios kanimo, ug matapos ka na nga diin usbon sa Dios ang imong lawas. That He will go to invite you into that wedding supper of the Lamb. Rapture atong isgutan ini. So between pagdawat nimo kaniya karon og nag-communion ka, ang katapusan glorification. Marriage supper. Nako ni Megson. Pero unsay ginahimo sa Dios Megson tanawa Revelation. Unsa ta? Revelation chapter 20. Unsa ang gipadayag sa Dios Megson sa Revelation chapter 4? Gipadayag ba ni kanato Revelation chapter 4? Yung manam John is being like to the bride, the true believer, summoned by Christ to come up hither. Meaning i-rapture kaniya, spiritual rapture. Bitbito kaniya nga to sa taas nga kaalam sa pulong sa Ginoo. That's why in Revelation chapter 4, na-reveal Megson ang iyang pagka-creator. And sa naglipay, nagmaya kami tungkol kay ang Diyos na dayag sa iyang pagkamabubuhat. In Revelation chapter 5, amen, hallelujah, nakita ni John Megson ang libro. Abot, pero close pa. Pero nakita rin ni John. Kaya nga naman, sa imong pagpangalagad, Megson, wala dayon nabrihan ang tanang mga butang sa imo. You are also like John, nga pagkita nimo sa libro, sinado pa. Pero maabot Megson, gikan sa chapter 5, Megson. Hallelujah, praise the Lord. Ang imong journey. Makabalo ka sa chapter 6, makabalo ka sa 144,000, makabalo ka Megson sa trumpet, makabalo ka Megson sa seal. Ako ni Megson. But coming of the Lord is Revelation chapter 10 pa. Ako ni Megson. So, mga information pa. Message is become an information. Pero God is changing you. Sila pa yung una nga nakitaan Megson. Nakita ba lang na kay balo, pero di pa nimo Megson kinima. Matugkad yung Megson. And then, about Megson in Revelation chapter 10. God will give, ang Diyos Megson abot sa imo personally. Open na. So, gikan sa pagkasirado, abre na. So, dili na to, hukman ang mga sirado, kay maabot ang panahon na, maabre na. Basta magpadayon siya, commune. Hallelujah. Amen. And then, Revelation 10, hallelujah, Revelation chapter 9, gisgutan Megson kung unsa ang mga hukom sa kalibutan, trumpets. O sunod sa trumpet na ang mga vials. Ang hukom. Praise the Lord. And then Megson, mabot ang Revelation chapter 9, World War I, World War II. Amen. Now, abli ang bottom of the spirit, this Lord Megson, ang science civilization. And then between 6 trumpet and 7 trumpet, maabot Megson ang atong panahon.
Ang misteryo Megson sa tulo ka propeta nga maabot. Gentle prophet sa gentle nga katawhan o two only trees nga si Moses ug Elijah nga propeta para sa mga Hudyo. We know that. Amen. Pero and then Revelation chapter 11 Megson maabot ang World War 3. Those are revelations. Amen. Praise the Lord. Revelation chapter 12 karon gibalik ta. Ug unsang unang nga nahitabo sa langit. Declaring the dragon. Kisang yawa Megson, kisang nakitaan Megson ni John, nakitaan ni Isaiah, nakitaan ni Ezekiel. Hallelujah. Sa Isaiah nakitaan Megson ngadto sa Garden sa Eden, sa Ezekiel nakitaan niya Megson na naglingkod sa trono sa Dios katong nasa 5 I will. Si John nakitaan niya kung unsang sinugdan sa langit. Revelation chapter 13. Now God is going to reveal the mystery of the two women in the scripture of the book of Revelation. Katong babae Megson nga mananapaw o katong babae nga ulay. Amen. Revelation 13, 14, 15, 16, 17. That is the mystery Babylon. This is city. Experience ang isgutan na? Pagabot Megson sa 18, nadungog ni mo ang tingog. Dito pa rin mo nadungog naman si. Posible nadungog ni mo ang tingog Megson pero wala pang application. Kinahanglan pa ni mo abri ang silyo Megson bago ni mo tuwag tinuod na tingog. Mo to Megson na tinuod nga come out. Kaya daghan ng sultig come out na po. Puri ka na pamita sa Diyos. Come out ka lagi. Naka-enter na ba ka? Because redemption has two parts. Coming out and entering into. Mugawas ka sa kalibutan, musulod ka nga tukang Kristo. Daghang nakagawas sa kalibutan mo nang makita nimo dili na magbinuang, di na mainom, na pagkabatarong. Pero Megson makita nimo Megson, wala pa Megson ang tinaw nga pagsabot sa mensahe. Kaya wala pa siya makasulod Megson sa Kanaan. Which is the baptism of the Holy Ghost. Pero na, part of the journey. Hallelujah. And then, Revelation chapter 18, come out of her, my people. Pagawas na ni mo, Megson, hallelujah, makita na mo ang hukom. Tama ba? Sa Babylonia, ang hukom, Revelation chapter 18, kinsa tong sunugon sa Dios o kinsa tong i-unload sa Dios? Ako lang yung represent niya, Megson. And then, Revelation chapter 19, the marriage of the Lamb has come. Pagkuman sa marriage, bulahan silang giambit ngadto sa panahakot sa Dios. Glorification. So all these things Megson, gikan sa Revelation chapter 3:20, pagsugod Megson sa imong kinabuhi, mahuman Megson nga din sa marriage chapter. Pero between sa imong pagpanihapon uban sa Dios o sa imong glorification, mo ni karon Megson, na-reveal sa imong Megson ang mark of the beast. Na-reveal sa imong Megson kung unsang nakita unang gubat sa kalibutan. Na-reveal sa imong Megson kung kinsa kining babae nga manapaw. Kinsa ning Megson nga World Council of Churches. Praise the Lord. Unsa ning nganong di mo tingala Megson nganong naibaha? Amen. Di mo tingala Megson nganong adunay climate change. Because those mysteries is written in the trumpets. In vials. That's meant. Meaning Megson, all this time God is communing to us. Ginapahibalon niya kung unsa iyang buhaton sa kalibutan. But praise be to God because just like Abraham, ang Dios naghatag og grasya kay Abraham, pero ang Dios usab naghukom ngadto sa Sodoma Gomorrah. Because ang revelation nga nadawat ni Abraham, dili lang may tungod sa grasya niya nadawat. Nakita po siya kung unsaon paghukom sa Dios ang Sodoma Gomorrah. Kasi di mo matingala ang anong ingani ni. Praise the Lord. Amen. Naiwan Megson, magreklamo, init na magayong panahon eh. Pero ang kinaya, pang impyerno. Ito initas panahon. Saan naman yung panahon karon? Pasa ka ba Megson, padulong siya dito. Dili na ni mo bugnaw ang atong panahon, kay ang saan ni kalayo. Kung sa man yung global warming, those are the scientific terms lang ang ginagamit. So, tiyat nung Megson, hallelujah, yung propeta sa Ginoo, samtang nagkataas ang kaalam sa tao, scientific age, the more niya ginaguba ning kalibutan. Can you see? Ang kaalam sa Dios sa tao, Megson, gibutang niya Megson sa usa lamang ka atomic bomb o sa nuclear bomb. Unsa naman kada ka Megson ang nuclear bomb? Kagagmay ang nuclear bomb Megson, ano na tag 100 tons, 100 kilos. Gagmay. Pero nuclear na. Naapoy Megson dagko kayo. Those are just bahin lang na sa kaalam sa tao, gamay lang kayo. Gibutang niya Megson sa usa ka bomba. Pero unsa impact?
makatunaw sa usa ka nasod. See? Tanaw niyo Megson kung unsang naabot Megson sa kaalam sa tao karon. Kay dili pwede mausab Megson ang programa sa Ginoo. Nga the more Megson nga mag-partake ka sa knowledge of good and evil, the more Megson nga ginaguba nimo ang imong kaugalingon. Hallelujah. The same sa kalibutan. But praise be to God. But that when Abraham having communion with Melchizedek, revealing unto him the grace and mercy, the body change, the power of the spoken word, the promised son. Totoo ba karon Megson? Gihatag ba na sa tuwa? Revealing Megson usbo niya atong lawas. Gihatag ka atong Megson ang saad nga anak. Tama ba? Giusab niya ang atong ngalan. Tama ba? Amen. Hallelujah. Subok pud malandungon Megson, nakabalo pud sa hukom Megson magud sa Sodoma Gomora. Because as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ay mo katingalan anong namoy nga nga kaalam karon. Why? Because God, Melchizedek is giving us again bread and wine. O ang resulta ning bread and wine, mauna ang imong kaalam ug kahibalo. Praise the Lord. Imong revelation. Nganong nagpabilin ka sa mensahe? Dili nimo na pagpaningkamot. Naitabo lang na nimo. Kaya nga naman, ang Diyos sa grasya ug kaluoy miabot. Glory! Oh, hallelujah. Amen, amen. Praise God. Ano, Megson? Basahon na natin kadali, Megson. Genesis 14 verse 18. Ingon dira Megson, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Tama? Nya, dili lang Megson, gipakita di kung unsay ang gidala. Ingon pa dira Megson, and he was the priest of the Most High God. Gipalila gid Megson kung kinsa unsa siya, unsay posisyon niya. Dili siya basta-basta lang ang murag Dios. Siya gid mismo ang Dios. Lord of Lord, Kings of King. Hallelujah, amen. Praise God. Mao ni Megson ang nakamit ni Abraham. Mao ni karon Megson. Hallelujah, praise the Lord. Naay Abraham sa atong panahon, tama ba? Naay Branham sa atong panahon. Praise the Lord. Bago ba ni Megson? No. Pwede pa ko Megson. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Basa na to Megson. Nga naman, nga sadyang niabot Megson si Melchizedek, unsa ni communion, unsa ni bread and wine, unsa ni padayag ngadto kang Abraham. Hallelujah. Tanaw Megson. In Genesis chapter 18, basahon na to. Pastor, nganong nakabalo man tani ining mga tinago nga mga butang? Nganong gisulti man ni sa propeta? Nganong giabrihan man ni sa propeta? Nganong ang propeta lang ang naimensahe na ini? Nganong siya lang ang naimensahe sa serpent seed? Nganong siya lang ang makawali sa Genesis ug sa Revelation? And the rest of the theologians and the rest Megson sa mga seminarians, they are silence on this. So Megson, kaya nga naman, tanaw Megson, when Melchizedek met Abraham, tanaw Megson, Genesis chapter 18 verse 17. Sadyang nahimamat sa Diyos Megson si Abraham, type to Branham, the prophet. Praise the Lord. Amen. Gipadayag na kanato Megson, sa Seed of Abraham sa ingon na Megson. Og si Jehovah miingon, pagataguan ko ba gikan kang Abraham ang akong pagabuhaton? Mungutana ko sa inyo Megson. Gitaguan ba sa Dios? Sa iyang propeta? Ang mga butang ang gibuhaton sa Dios ning kalibutan na? Nganong makasulti man mo na? Kita ang ebidensya. Kaya naman, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, all the mystery of God be finished, as he hath declared to his servant, the prophet. Dapat ba ko'y taguan kang Abraham? Dapat ba ko'y taguan sa bibig ni Abraham? This is the purpose of communion. God is revealing unto us all things to come. When the Comforter is come, He will guide you into all truth and show you to remembrance the things that He has done before and showing us things to come. Gipakita na nato ang utang mamunabot because the same Jehovah, naapa ba ko'y butang na taguan?
nga dili ipahibalo ngadto kang Abraham. Kung giabrihan ka Dios mention tanan ngadto kang Abraham, how about the seed of Abraham? How about the spiritual seed of Abraham? We are talking here about pattern. Hallelujah. Praise the Lord. Mo ni mention sa dihang nahimamat megson. Hallelujah, praise the Lord. Ni Abraham o sa propeta sa itong panahon menson, hallelujah, ang Diyos menson nga naghatag kaniya niining communion, niining mensaya. Hallelujah, praise the Lord. Nakawali ang taong menson ng propeta sa Ginoo. And all this sermon is after the seal was open. Masaya yung wali menson. Who do you say this is? 1964. Ganyang isgutan niya ni. Si Ginoong Kristo. 1963. Greater than Solomon is here. Kasi isgutan niya ni. Si Kristo. Hallelujah. It is the rising of the sun. 1965. The mighty God unveiled before us. 1964. Christ is the mystery of God revealed. 1963. Anong nasa yung aning mga wali? Because he is declaring kung kinsa ang iyang nahimamat. Kinsa ni mamat ni Abraham, yun siya. He give me bread and wine, and he is the high priest of the high God. Mo pagkabalo niya, maunin niya ang Diyos. Nakawali na. Christ is the mystery of God revealed. It is the rising of the sun. Who do you say this is? Ano man, kung saan yung mga wali? Introducing Christ. Di pa ilan niya kung kinsa naghatag kaniya bread and wine. Hallelujah. Kung sa last niya may isang ngawali, communion. Kung sa communion, kay gusto niya ipahibalo nga ang Diyos naa karon maghatag kanimong pagkaon. Naghatag kanimong maigsoon og pulong og espiritu. Because that is bread and wine, pulong og espiritu, bread and wine. Hallelujah. Come to me, break the bread and give me your wine. Sa mga anak, spiritual seed of Abraham. Praise the Lord. Manang ingon sa maigsoon, sa John chapter 6 verse 48, ingon siya, I am the bread of life who has come down from heaven. Kinsa ni? Si Ginoong Kristo. The same na nagpakita nga kang Abraham. Revelation 10, the Lord Himself, the mighty angel, came down from heaven. The mighty angel came down from heaven. Oh, gyapon ni. Sabi kisadik gyapon ni. Hallelujah. 1 John chapter 4, the Lord Himself shall descend from heaven. Si I am, dito may igsoon sa Genesis, the bread of life may igsoon sa book of John. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagod sa book of Revelation, ingon siya nga, the mighty angel came down from heaven. Si Paul nakakita sa iyang pagnaog, sa the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. This is not, dili ni mga nalaing nga revelation. This is the same God. Managlaing lang may igsoon ng ilang interpretation, pero maura ni. Ninaog siya, kaya naghatag communion. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So muna yung Migson, just to prove to you, Migson, nga ang buhaton sa Diyos karon sa tuwa, dili ni bag-o. Kaya nga naman, ibuhat na niya nga kang Abraham. Muning ibuhat ni kanimo karon. And that is an evidence that you are a chosen people. Ebidensya na Migson nga dili pwede mapakyas ang Diyos. Amen. Wala ka ng tigmo-tigmo diri nga kami gyud kahano? Ako gyud kan simba. Kami gyud gitawag mo gyud sa Ginoo. Ingon niya ang Bible, make your calling and election sure. Amen. Hallelujah. Wala ka bibiyahe nga wata kabalugan sa tapadingon. Kay kapoy kay magbiyahe nga wata kabalugan sa tapaingon. Kabalutag asa tapaingon. Why? Because this journey is from dusk to the star. Hallelujah. Praise the Lord. Motong ibalik ko niya Migson. Ang shout, message to gather us, new birth, new food, bago pagkaon, kini nga klase ng pagkaon mo ni mo patay sa tuang carnality. Amen. And then voice of resurrection. And then trump, body change from the dust to the star. Hallelujah. I would like to read from the quotation of the prophet Migson. From that time, wala niya 1962, from that time, yun siya. Kini Migson sa katawo nga nakahimamat sa Dios. This is Abraham who met Melchizedek. Yun sa Migson, from that time. Ang tanaw niyang title Migson siyang wali, from that time. Sukad ni adtong panahon na.
and you'll never be able to get anything from God and have favor with God, my brother and sisters, wherever you are, until we fully obey the Word of God. Wala tayong makuha sa Diyos, bisag unsa pa. So, nakakurtam ni ko, pastor. Namli ko yung mayaman. Kung hisgutan na ito, maigsun ang kwarta may panalangin sa Ginoo, awa tayo panalanginan sa Ginoo, kay silusyutan, mas kwartahan pa na ito. If we are going to base blessing of God on money. Aw, mingon ito nga, hindi ko panalangin sa Ginoo, no? Eh kung anak mo sa Ginoo, dapat. Sila yung mga 100 hectares na kita, pila, yuta, regis ka angat ang yuta, ras ko kupang uban. Kung material blessing imong i-base Megson, that is not the blessing. The true blessing Megson, sa sinood lang, nga nakasabot ka o miabot ka ng minsaya. Hallelujah. Kaya ka na sila bisag mga dato karon Megson, hallelujah, praise God. Mga tigulang ng uban ana, pato nag-doktor, magpabotok sa silang naon. Ato mabinat na nilang mga mata minsan, di na katingog, di na mulihok ilang mga baba, kay grabe nagbinitan. Binat, sana tawag na, binat og mayo. Pero Megson, diri Megson, hallelujah, you just going to obey the word. Tuhuan mo ang pulong Megson, hallelujah, and you will be changed, turn into 19 again. Mag-invest sila $1 million Megson para mabatanon sila pagbalik. Pero Megson, they cannot access it. Kaya naman, kana nga klase Megson ng programa para lang na sa pinili sa Dios. Hangtod karon nagtuon ang siyensya nga ang tao Megson, dili makakuha kinabuhi nga walay katapusan, malugwayan lang ang kinabuhi. Ma-extend lang ang kinabuhi. Posible na sakit sa kasing-kasing, mabuak ang dughan Megson, heart bypass, pero pila ka tuig Megson mabuhi, pero mamatay gyapon. But they are going to invest millions of pesos. Doctors, scientists, millions of dollars to invest. Kaya naman, basin pa niya, makita nila Megson ang fountain of youth. Basin makakita sila tambal nga ang tao di na mamatay. Pero Megson, hallelujah, hangtod lang na sa pangandoy. Kaya nga naman, just stay humble. Just stay in line. Pabilin lang aning pulong nga Megson, kanang gipangandoy, padulong na nimo. Eternal life, body change. Those things are promised only to the bride. Amen. Sumuna mo base Megson sa mga panalangin. Hallelujah. Kaya itong dato, ingon ng Diyos, anong na si Abraham na naman si mong sabakan? O niya, sila sa ron, mo nagikuha ang imong panalangin. Di panalanginan ko na ikaw dito sa yuta. Ang pag-antos di mo karon diri. So kita may bliktad. Mga pag-antos, mga pagsulay na kadato karon. Pero ang panalangin nagsunod. See? That is how God. Amen. Ila karon diri Megson, lipay-lipay now, agwanta later. Karon agwanta now. Sacrifice now. Hallelujah. Dili later. Happy eternally. Praise the Lord. Karon ni Megson, lipay-lipay now. Lingaw-lingaw now. Gasto diri na, gasto dito now. Hallelujah. Praise the Lord. Agwanta later. Praise the Lord. Tinuod na Megson. Hallelujah. Brothers and sisters, you are, until we obey the word, you make yourself miserable by just half-hearted approaching it. Kung katunga lang Megson yung pagpangalagad Megson, ikaw ramis miserable sa mong kinabuhi. Mo na Megson, ingon ko na kung nagdudula lang ka diri Megson, kung nagalanganin ka, kung mingon ka nga, langanin man ko. Kung tiyata ka Megson, kung mapaka decision Megson, kung mugawas, kung wala, di ka mo kuha na ni, atras ka na lang. Kung mo decision ka nga, mangalagad yun ka, pangalagad yun. Kaya dili ni pwede Megson, half-hearted diri. So tiyan ko, nagsayang-sayang lang ka. Because this place is for only, katong tinuod nga nakasabot, is for the predestinated seed of God. Amen. Dili ba magbablaka ang pastor Megson kung wala na yung maminaw sa pulong? Di ka babalaka. The true, ang tinuod ng mga ministro nga nakasabot sa puminsay. Di ka babalaka Megson muwali. Kaya nga naman, praise the Lord. Just like Elijah, di sa likway sa Megson. Tama ba? Pero ay nakatagaan nga iglesia nga mudawat niya. Praise the Lord. Kaya nga naman, na ay predestinated because we believe about predestination. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Napamudya? Yun sa Megson. Your life will be miserable
by just half-heartedly approaching it. Yes. Pwede nga siya dito, tanawin Migson. But when Abraham met God, he was a changed man. He was from that day on. Nausab gid sa Migson sa diyang nahimamat niya, si Abraham. Kung tinuod yung ka nakasabot sa Diyos, Migson, usab gid ka Migson. Hallelujah, praise the Lord. Who is this Melchizedek? Tanaw Migson, wali niya. When Abraham met him, he was Melchizedek. He unfolds here what all the attributes will do in the final end. Tanaw Migson, muna akong i-type ganiya sa inyo ha. Sa wali ni Brother mga who is this Melchizedek? Si Abraham, sa nahimamat niya si Melchizedek. Tanaw yung Migson, no? He unfolds. Pag yung pasabot, unfolds Migson, iya lamang gipakita, iyang gireveal, iyang gipadaya. Here, what all the attributes will do in the final end. We are part of the attributes of Abraham. Mga faith seed ta ni Abraham. So ipakita lang daw yung Abraham nga kung unsa ang gibuhat sa Dios kang Abraham, mao po daw ang buhaton kanato. Amen. So, here what the attributes will do in the final end. Every son of Abraham, every son of the faith will absolutely do the same thing. But I will want to watch how we have come. Praise the Lord. Now, tanaw ni Migson, hallelujah, last, murag, kuha na Migson, hapit na tamahuman. In the book of John, kaulo ta Migson sa book of John, gisgutan niya Migson nga si John type sa bride. O mao ni ang mga na-reveal kang John, tama ba? Sa John Migson, diyan mo makita Migson kung unsa ang mga revelation kung kinsa ang Dios. Sa John chapter 10 verse 11, amen? Diha Migson nagpadayag ang Dios nga the same I am nga nakita Migson ni Abraham, katong ingon niya nga nakita, nakaila pa lang po kanako. Dili unta ko ninyo patyon kay nalipay biya sa Abraham sa nakita kanako. Amen? Praise the Lord. Kisa to, nakahistorya si I am. Mo ni ang revelation ni John, mo ni ang revelation nato. I am. Mo ni ang ihatag ka nato Migson. Hallelujah. Una, sa John chapter 6 verse 51, unang revelation gud Migson. Unsa gisgutan nato ni? Bread and wine. Dili ni sulagma sa Biblia Migson ba nga ingani pagkabutang. Ang unang pagpa-declare niya sa kagulingon sa I am 6:51, I am the living bread which came down from heaven. Mo na una niyang pagpadayag kung kinsa siya. I am the living bread. That is the bread. Siya na. Sunod, iyang ipadayag Migson, John chapter 8 verse 12, yun siya, I am the light of the world. Siya daw ang kahayag. That's why Migson, when you take this bread, madawat mo na yung pulong, magsugod ka naglakaw sa kahayag. Kaya siya ang kahayag yung gilaktan. Kung walay bread, walay pulong yung muna dawat, walay kahayag Migson yung mulatan. See? 6, nagpadayag siya nga siya ang pulong, he's the bread. In verse 8, chapter 8, nagpadayag siya nga karon nga, I am the light. Siya na karon ng kahayag. And then, John chapter 10, verse 7, sunod niya, yun na po siya. Sa 8, I am the light. Pag-abot sa John chapter 10, verse 7, I am the door of the sheep. Lahi na po lang yung pagpadayag. Ganiya, una, siya daw ang tinapay. Karon, siya ang tinapay, siya na po karon Migson, katong tinapay yung ikaon, mao na po Migson, ang kahayag sa imong dalan. Karon Migson, katong tinapay nga imong gitawag, siya na po karon si I am na po ang putahan. Hallelujah. Amen. I am the door of the sheep. Siya na po ang putahan sa mga karnero. Pag-abot sa John 10:11, ingon na po siya, I am the shepherd. Kabantay mo? Gikan sa bread, I am the light. Hallelujah, amen. Ingon na po siya, I am the light. I am the door. I am the door of the shepherd. I am the shepherd. Hallelujah, praise the Lord. Kapag mo Migson, nagataas Migson ang revelation. Una, you cannot walk into the light kung walay bread, walay pulong. Amen. Dili ni mo mabaluan Migson nga siya ang purtahan kung walay pulong yung madawat. Hallelujah, praise the Lord. Dili ni mo mabaluan Migson nga siya ang tinuod nga magbalantay. Kaya nagsugutan sa bread. I am the shepherd. Jesus said, I am the resurrection and the life. He said, the light, sunod, the shepherd, the door, hallelujah, the light. Karon, yung sabi I am the resurrection and the light. Muna Migson, ang pagkabanhaw na Migson, it's not an event. Resurrection is not an event. Maapil lang ka sa resurrection kung nakaila ka ni I am.
Kay si I am mao ni na ang pagkabanhaw. That's why sigurado ang imong pagkabanhaw. The dead in Christ shall rise first. Kaya naman, nahimamat nimo si I am. Mo ni si I am karon. Nasabtan mo na to nga siyang kahayag? Nasabtan mo na to nga siyang kultahan? Nasabtan mo na to nga siyang atong magbalantay? Nasabtan mo na to nga siyang kultahan? Nasabtan mo na to nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Kung walay dalan, matakabalo ka sa kapaingon. Praise the Lord. Kung walay kinabuhi, kitang tanan, puro kamatayon. I am the way. I am the truth. Kung walay kamatuoran, sa agtang tanan. Wa takabalo kung siya tama. Si I am gyapon na. Praise the Lord. That is John 14:6. John 15:1. Katapusan niya mingson nga giangkon niya unsa siya. I am the true vine. See? Tunga-tunga mingson sa bread and wine. I am the light, I am the door, I am the shepherd. Amen? Amen? Nakuha niyo mingson? Nakita niyo mingson? Muni karon pag abot sa mensahe, kining I am the way, I am the truth, I am the life, I am the light, I am the door, I am the shepherd, I am the way, the truth, I am the resurrection na life. Kana mingson package na sa information sa kahibalo, kaalam kahibalo. Kung kisan sa naman, naa sa karon giving us bread and wine. Dili na sulagma mingson nga giuna niya ang bread, I am the bread. Ang tapos mingson John 15:1, I am the true vine. Dili na sulagma nataliwala mingson sa bread and wine. Sa bread and wine di ay may bawon makita na to ang mahimamat na to ang tinuod nga kahayag. Pero Joshua, kaya kung wala ang pulong, wala kahayag. Kung wala ang communion, tali na ito, mention sa Diyos, di ka magkamanong sa diyang purtahan. Muna ang kalibutan karon daghan, bisang asa ng purtahan. Ay, diri ko kay basig mo ang purtahan sa Diyos. Niya, purtahan na ito sa reliyon. Amen. Kaya daghan karon mga purtahan nga ipaghimo sa Diyos. Ay, ipaghimo sa tao. But there's only one door. Sa panahon ni Noah, naghimog nag-arka. Pero, ang purtahan lang ni Noah, mao'y iyang giabrihan o iyang gisaradaan. And the rest, maigson, wala na to. Wala ito ilabot ng purtahan. Mo ito pag-abot sa hukom, ang kang Noah maigson nilutaw. Ang the rest na naghimo po maigson ng arka, na nga, unlod. Why? Kang Noah lang maigson, ang nakamit sa requirements ng gihatag sa Diyos. Muna karon maigson, muna ya, door of denomination, door of system, door of entertainment. Pero maigson, nakasabot ang maigson sa ding nawot ang Melchizedek. Bread and wine, wala day lain puntahan ba rin si Kristo ra day. Wala day lain kahayag day. Wala day lain nga kinabuhi. Wala day lain dalan. Wala day lain kinabuhi, wala day kamatuoran. Wala lain nga magbalantay. All these things maigson gitunga, gibutang sa tunga. Hallelujah, between bread and the vine, the bread and the wine, light, shepherd, the way, the truth, and the life, the door, the shepherd, the resurrection, all those revelation. Asan yung makitaan? Nasa tunga-tunga sa bread and wine. Karon matutong sa inyo magsoon. Na-experience ba nato ni? Taga ba tagkahayag sa Dios? Nakaila ba ta magsoon na siya ang tinuod na to nga magbalantay? Nga siya ang tinuod nga dalan? Gawas kaniya maigson, di na ta makita maigson tinuod nga kinabuhi? Nga siya ang tinuod nga kabuhi o pagkabanhaw? Kung nakita ni mo na maigson, because God is giving you bread and wine. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pangutana maigson, nga naman nga kinahanglan mingon man siya, I am the bread. And He is the wine also. It become, amen, niya katong wine maigson og bread, nahimong lawas niya. Siya na to maigson ay ang lawas na uyang dugo. Mingon siya nga, ang dili mo kaon sa kong unod, o inom sa kong dugo, dili maka-apil sa kinabuhi nga walay katapusan. O walay pagkabanhaw katapusan sa mga adlaw. Ito nga yung Biblia itong naking Domingo. Nangatras ang mga tao. Uy, delikado ni, vampira ni ba? Paimnon tag dugo niya, kaon tag unod. But why? Because God is showing us the pattern. Hallelujah, amen. Nga, there is no restoration, there is no redemption without kung dili, nagpakita lang Diyos may sunog pattern sa Biblia. Nga kung dili mapot ang tinuod nga tinapay o ang bino, walay
resurrection, walay redemption, walay restoration nga mahitabo. Hallelujah. Because, amen, what we need is redemption to come back from stars, from dust to the star. Wala akong gisulti ganiha, maigsoon kaninyo. No? Hallelujah. Praise the Lord. Nga, dili, sulagma, maigsoon nga, ang Diyos pa, maginahinay pa kanato, maigsoon, unveil sa mga mystery ng mga butang. Hinahinay pa siya, maigsoon. Kaya nga naman, hallelujah, praise the Lord, iyang ginabuild up, maigsoon, ang ato ang spiritual life. Amen. Kaya He is changing us from glory unto glory, unto glory, and the final glorification, madawat na ito, maigsoon, ang ato ang bagong lawas. Amen. Kaya mo na yung purpose mission sa pagnaog niya. Mo yung purpose mission sa pagnaog ng Abraham. Mo yung purpose mission ni Kristo Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Not only to the seed, but all to the predestinated seed of Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mo nang dili. So lagma maigsoon nga nakadawat ka karon maigsoon og saad nga mausab imong lawas. Kaya nakadawat maigsoon og usab saad nga lawas maigsoon sa Abraham. Dili lang saad. Sila ni-meet niya maigsoon sa Abraham, when Abraham met Melchizedek, kaya siya, praise the Lord. He is now looking for city which builder and maker is God. Because sa Book of Hebrew, yun sa, here we have no continuing city. Dili sa kalibutan, walay syudad nga mo magapadayon. But into that new Jerusalem, hallelujah, into that new body, wala na yung mga paghilak nito, wala na yung mga pagtamay nito. For our eyes have seen the end. Ano gani? Because by revelation, makes on bread and wine. Wala makes on kaon na ta. As samtang nagapadayon ta makes on the bread and wine. Meaning God is unveiling to us. Sa siya, o sa iyang plano, kinsa ta siyang programa, kinsa ta siyang una-una. That's why last quote makes on, who is this Melchizedek? But Melchizedek, after his child Abraham won the victory, yang anak Megson si Melchizedek sa dihang yang si Abraham sa dihang nakadaog Megson sa iyang pagiging-away, Melchizedek met him and gave him bread and wine. Si Melchizedek na nakita kang Abraham, gihatagan siya bread and wine. And then iyon si Abraham, showing that after the earthly battle is over, was over, morning Genesis chapter 14 is ang pagpadayag ni Abraham. Pero ang iyang pagpadayag Megson di lang tamang sa 14. Kaya nga naman, makita na ito, Megson, sa 17, giusab na ang pangalan ni Abraham. Sa 18, Megson, nag-reveal na si Abraham, may tungod sa, hallelujah, sa saad nga anak. And after 1 year, Megson, giusab na yung lawas. Ebidensya nga giusab ang lawas si Sarah, si King Abimelech, tigulang na, 89, naiinmog pa, Megson, ang hari. Because it's symbolizing, Megson, nga, giusab din sa Diyos, Megson, ang lawas. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Unya, ang yawa, Megson, wala nalipay ato. Masag himo, isulayan niya, Megson, paghugaw ang tiyan ni Sarah. Pinay kang Abimelech. Pero ang Diyos Megson, dili niya pwede usbon. Tistingig hilabot. Kay hurot ang imong kaliwatan because God is obligated to protect the royal seed. Muna karon Megson, daghan gusto mo, kuha, hugaw anang bini, ngayon mong nadawat. Pero obligado ang Diyos. Pasalamatan ang Diyos kay hantod karon. Praise the Lord. Nagpabiling putli. Hallelujah. Sa iyang atubangan, kaya naman, obligado ang Diyos na protektahan kaniya. Kaya naman, nagsabak ka sa royal seed. Hallelujah! Showing after the earthly battle is over. Earthly battle was over. This is Revelation chapter 19, verse 9. Kung yung Megson, after the battle was over. Yun sa Megson, we will meet Him in heaven and take the communion again. See? It be the wedding supper, Revelation chapter 19, verse 9. I will not drink more the wine and eat the fruit until drink with you. This is Matthew chapter 26. Hallelujah, praise the Lord. Kay Matthew 26, nagkipag-communion sa Megson sa iyang disciple. Matthew 27, Megson, gilansang sa cross. Matthew chapter 28, na-resurrect siya. And that is the end of the chapter. Matthew 28. Hallelujah. Then yun sa Megson. Notice again, Melchizedek. Ay, diba? What order did so? Wedding supper, I will not drink with you. In my Father's kingdom, is that right? Notice again, Melchizedek went to meet Abraham before he go back home. What a beautiful type here we have, Melchizedek meeting Abraham before he got back home after the battle. Muna nga, na ay coming of the Lord. Makikita una sa kawanan. Human Megson sa itong battle. Human sa itong pagigubat ng kalibutan nga. Karon,
Maghihimamat siya muna sa kanato sa wedding supper sa in the air, and then marriage supper of the Lamb. Dili na mo nang di tanaw yung i-connect di ba na Mike nga Bible verse. Please listen to me Mike kini. Kay I am reading to you a quote Mike just to tie up the scripture. Yung sa Mike no? Notice again Melchizedek when met Abraham before he go back home. What a beautiful type here. Have Melchizedek meeting Abraham before they go back home after the battle. We met Jesus in the air before we get home. See? Before the wedding supper, nasa meeting in the air. Nakuha niyo, Megson? Walay physical na Diyos, kung munawag rin, Megson, na magigimamat ka nito. Kaya ang saan niya? Meeting in the air. Hallelujah. We go to, that's right. That is 2 Thessalonians. That's a Biblia, Megson, quote Bible. Tell us that for we met him in the air. A beautiful type, nanapos type. A beautiful type of Rebecca meeting Isaac. This is Genesis chapter 24, verse 63, 64, 65, and 66. Isaac, amen? Kinsa nagpahimamat kaniya? Si Eliezer. Ningutan na si Isaac, kinsa mo nang nigawas? Nisugat ka na to? Isa, that is my master. Kinsa nagpailala ka na to, kung kinsa si Isaac? The prophet. Hallelujah! Praise the Lord. Ito na no? Rebecca meeting Isaac in the field, in the cool of the day. We met him in the air. 2 Thessalonians tell us, for which are alive and remain shall not prevent and hinder those which are asleep. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Which were alive and remain shall be caught up together with him to meet the Lord in the air. Perfect. All these types. See? Hallelujah. Ano yung Mengson? Hallelujah. Ang katapusan man dili sulagma Mengson nga nagtuutang nga marapture ta. Dili sulagma Mengson nga dunay revelation nga usbon sa Dios atong lawas. Dili sulagma Mengson, hallelujah, praise the Lord. Amen. That here nagapadayon ta sa paglakaw looking for that city whose maker and builder is God. Di ta makontento ani. Kay biyaan ta man tama ba? Hallelujah. Kay mabot ta panahon just like Abraham. Nagapadayon siya Mengson because Abraham is looking for builder of a city. Builder and maker is God. God bless you, saints. Ang Diyos mo panalangin. Let's all stand. May I call on the musician. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let's sing that song. Make so. Hallelujah. Father Abraham. May title lang ng kanta ganit. New Jerusalem. That New Jerusalem speaks about our new body and syudad po nagitaganan sa Diyos ka na to. Hallelujah. Praise the Lord. That is how Paul, amen, mo na yung nakita, Mengson, nga unsa ang yung revelation ng Abraham. Ngayon sa Abraham, hallelujah, is looking for that builder whose maker and building is that city whose builder and maker is God. Hallelujah. Wala Mengson, isugat niya Mengson ang hari sa kalibutan. Ngayon wala na. Ako nang gisurrender na akong kinabuhi. Father Abraham went out of his country. He left his father's house to find the land. Kung sa kasaan niyo ta para kang Abraham. Family and friends wondering where he's going. Kung sa kanang reliyon nilang giapilan? Busy pa rin sila? Whether he went which has fallen